Ky emision mundësohet nga Podravka, The Bank dhe Mercom Company. J'ai laissé la porte ouverte, le chat dort sur le carrelage. Un vent tiède entre en douce et fait danser les rideaux blancs. Sur la table un citron. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër epizod këtu nga Riviera Franceze. Sot jemi në një vend tepër interesant, jemi në Toulon. Është një vend shumë i veçantë, i cili, siç po shihet nga këtu lart, është vend fantastik ku mund të shohim çdo gjë. E unë do ja u tregoj më shumë qytetin nëse qëndroni me mua deri në fund të emisionit. Unë gjithashtu dua të falenderoj sponsorët e emisionit ton, Podravka, The Bank dhe Peugeot. Qëndroni me ne deri në fund, sepse ka diçka shumë interesante që mund të shihni këtu. Reste là, les vélos passent en silence. Des enfants courent pieds nus. Un marchand de melon chante. Sot ndodhemi në Toulon, një nga qytetet më të rëndësishme bregdetare të Francës jugore, i vendosur në zemër të rajonit të Provence, buzëdetit mesdhet. I njohur për portin e tij historik, traditën ndërtare dhe peizazhet e mrekullueshme, Toulon është një qytet që ndërtoi historinë, kulturën dhe jetën mesdhetare në një atmosferë autentike. Ta main cherche la mienne et tout devient simple enfin. Shikues të dashur, siç ju thash edhe më herët, Touloni ka shumë vende karakteristike. Një nga ato është edhe kjo rruga e luleve, e cila njihet kështu pikërisht për shkak të luleve që i ka përreth çaneve të luleve, por edhe luleve që i kanë dizajnuar kështu lart. E është kënaqësi shumë e madhe dhe me të vërtetë unë po ndina shumë e lumtur që po shoh çdo gjë këtu, edhe mezi po pres mi ju tregu edhe shumë gjëra tjera. J'ai ton sourire et l'eau qui brille au matin, au bord du canal. On sème, on s'égare au bord du canal. Le jour nous tient encore au bord du canal. Ta voix me fait du bien au bord du canal. Reste un peu. E shikues të dashur, ky vend është shumë i bukur, jashtëzakonisht i bukur. Unë jam në një nga sheshet kryesore të Toulonit, i cili është sheshi i Liris. Pra ky shesh është një shesh shumë karakteristik, gjithashtu emri Liri është si simbolik e revolucionit francez ku ka ndikuar shumë në kulturën dhe historinë e vendit. Por gjithashtu këtu mbrapa meje është edhe një shatervan i cili e bën këtë vend ende më të mrekullueshëm, sepse ka një pamje fantastike. Tani ky shesh i Liris përdoret për të takuar njerëzit, për të pirë kafe dhe për të shkuar në destinacione të ndryshme turistike. Shembull, kur të vinë turistët, vinë me një herë te ky sheshi i Liris dhe vazhdojnë për të parë qytetin në anët e tjera. E është kënaqësi e madhe që të shohim këtë vend kaq të mrekullueshëm, por gjithashtu në çdo cep të këtij vendi, pra mund të shihni monumente të ndryshme apo diçka që karakterizon me luftën e dytë botërore. Ne po vazhdojmë të shohim për më nga afër qytetin, të shohim se çfarë kafene ka, si është jeta këtu, dhe gjithashtu mos ndoshta e kemi ndonjë intervistë deri në fund të këtij emisioni me dikë. Au bord du canal, reste un peu, reste là. Les vélos passent en silence. Des enfants courent pieds nus. Un marchand de melon chante. Et je souris sans raison. Ta chemise sans le soleil, le sel, la toile, le lin. Je garde un peu de cet instant, comme un fruit trop mûr dans ma main. On prend le temps.
Shikues të dashur, jemi në Tollon dhe jemi me një dyqan shumë të bukur. Jo vetë se të bukur, por me produkte shumë të shishme, cilat unë pak më herët I provova disa, por që tashmë do na tregoj Alice pak më shumë rreth këtij dyqani të mrekullueshëm, por edhe rreth produkteve që I kanë këtu. Alice, it's nice to meet you and Nice thank you to for meet this you. interview. Merci. Alice, can you tell me when did this little boutique, can I call it like this? Yes, you can. Was founded and the history behind it. Alors, la boutique a été fondée, c'est une histoire assez mignonne parce qu'en fait, la première boutique, elle était à Aix-en-Provence, donc pas loin dans le sud de la France. Et en fait, à la base, c'était une toute petite épicerie de quartier et ça s'appelait Épicerie Brémond et donc ça a été fondé en 1830. Donc vraiment, il y a presque 200 ans. Et donc de là, il y a plusieurs petites boutiques qui se sont créées. À la base, c'était plus une confiserie. Donc on vendait des bonbons, des sucettes, de quoi manger un petit peu des choses sucrées. Et puis ça s'est étendu et maintenant, c'est plusieurs petites boutiques dans le sud de la France qui vendent des produits provençaux de qualité. Produits dans le sud de la France ou pour certains produits dans la région qui est la mieux adaptée pour ça. Par exemple, nos pâtes viennent d'Italie, etc. Okay, so pra shikues të dashur, këtu ka gjëra të ëmbla dhe gjëra të njëjta, të cilat unë po du me provu diçka. Best selling in this place is the pistachio cream, I think. Yes, oui. And you have other things, but I will try the pistachio cream. Go for it. Kjo është edhe kremi I pistachios, cilin po e provoj. Këtu mundeni me testu pra. Fillimisht cilin produkt që e shihni këtu, e keni poshtë që mundeni ta testoni dhe ta shijoni para se ta blini. Du canal, on s'aime, on s'égare au bord du canal. Le jour nous tient encore au bord du canal. Ta voix me It's amazing. Vous aimez, you liked it, It's fantastic. it's perfect. And what's the other product that you sell the most? The other product, on est spécialisé dans l'huile d'olive en fait, donc on a pas mal d'huile d'olive ici. C'est des huiles d'olive qui sont naturelles, il n'y a rien de chimique à l'intérieur, elles sont vraiment naturelles. Vous en avez certaines avec un goût plus fumé, plus de tapenade noire. Et vous en avez des aromatisées, vous en avez de la région, juste ici, qui sont faites à 10-15 km d'ici. Et sinon, vous allez avoir des vinaigres, toutes sortes de condiments en fait pour rendre les plats un peu plus provençaux, on va dire. Et voilà, vous avez en fait tout un tas de produits dans ce magasin, il y a de tout. Vous avez du sucré, du salé, de l'alcool, du soin du corps là-bas au fond de la boutique, donc voilà. I love this one. I Yes. think I will buy this one. Do e blej këtë sepse janë badem I mbuluar me çokoladë. Kështu që këtë po e marr çka blej me vete. Edhe ndoshta na tregon pak më shumë Alice edhe për produktet e tjera. Alice. And what are the others? We see here many biscuits and other things. Can you show me? Alors là, juste ici, vous avez les infusions. Donc en fait, les infusions, c'est un peu comme du thé, sauf qu'à l'intérieur, on n'a pas de théine, donc la molécule qui fait que on peut se sentir un peu excité après avoir bu du thé et c'est un peu impossible de s'endormir. Là, dans les infusions, il n'y a pas de théine. Vous avez toutes sortes de gourmandises, donc vous allez avoir du nougat, des calissons d'Aix qui sont très célèbres dans le sud de la France, du chocolat, des pâtes de fruits, des amandes enrobées de chocolat, du miel, des confitures, toutes sortes de pâtes à tartiner différentes. Vous allez avoir du thé, donc en plus des infusions, on va avoir du thé. Vous avez des sirops, des biscuits, des produits soins du corps juste là-bas, plutôt à la lavande, à l'huile d'olive, etc. On essaye de rester naturel. Et là, vous allez avoir tous les produits plutôt salés, donc des produits à la truffe, des tartinables, on appelle ça des tartinables. Vous avez des terrines et de quoi tartiner des petits toasts et manger ça à l'apéritif
avec de l'alcool, du pastis, de la liqueur de thym, tous ces produits un peu qui nous rappellent le sud de la France. Limoncello. Limoncello. Alice, but can you tell us a little bit about Toulon in particular? Alors moi je suis arrivée à Toulon récemment, avant j'étais dans une autre région et j'avoue que je suis agréablement surprise. Il fait chaud, les gens sont gentils, les gens sont souriants, les gens ont envie d'être là et donc ça fait plaisir de vivre ici. Plus ça va, plus il y a du tourisme en fait dans la région et dans la ville. Et donc bah voilà, et d'ailleurs Toulon est la ville la plus ensoleillée de France, c'est sorti récemment, c'est la ville où il y a 300 jours de soleil par an, quoi. And what's your favorite place in the south of France? I think my favorite place in the south of France, I speak in English, It's okay. I'm French, but Okay. c'est une plage qu'on appelle la plage Saint-Clair et c'est dans une ville qui s'appelle le Lavandou. Et c'est une plage... c'est merveilleux en fait, l'eau est transparente, à 1 mètre du sable on a les petits poissons qui viennent, c'est transparent, l'eau l'été elle peut atteindre les 35 degrés donc c'est l'endroit parfait pour se baigner. Thank you. Merci beaucoup. Aucun problème. You were very good. E shikoj dashur, unë përveç kësaj, po më duket që po marr shumë produkte sepse mund të paguaj me Star Cartel. E ju e dini, nëse udhtoni jashtë vendit, mund të paguani me Star Cartel dhe mund të fitoni pikë, të cilat mund t'i përdorni pak më vonë. Kështu që unë po e shfrytëzoj rastin këtu po marr shumë gjëra me Këstel deri në 3 muaj. Edhe mos pritni asjo, kudo që shkoni, në çdo vend që shkoni, merrni Star Cartelën nga tep dhe lirisht mund të bleni shumë gjëra me Këstel. Kështu që shikues dashur, po zgjedhëm në gjësande këtu. J'arrive ta robe sur la peau, le sable encore sur mes talons. Ta main me prend, je dis vas-y. On perd la nuit, on perd nos noms. Les verres brillent, ça tourne vite. Ta bouche dit mon prénom, j'hésite. Le sol chauffe sous. Thank you! Thank Bye! you. Bye. Shikues të dashur, siç e pat, unë po e përdor kartelën Star Card nga te banka. Edhe po ndihmon shumë sepse çdo blerje që po e bëj këtu, unë fitoj pikë. Pra çdo blerje që e bëni jashtë vendit, ju fitoni pikë dhe mund të paguani me Këstel deri në 3 muaj. Kështu që unë mora shumë gjëra nga ky dyqan. Nuk ishte çmime shumë tira, por unë e përdora Star Card me Këstel. Kështu që për të gjithë ju, mos harroni, Star Card mund të bleni shumë gjëra që ju dëshironi për momentin. Nëse dëshironi, ato mund t'i bleni me Star Card. Le sable colle à mes pieds. Ton rire tourne autour de moi. Les verres brillent sur le comptoir. Et tes yeux disent déjà tout ça. Je danse près du bord. Ta main frôle mon dos. J'ai le goût du sel sur la peau. Et la nuit qui monte plus haut. Approche encore, on laisse tomber le reste. Sous les lampes dorées, mon cœur fait la fête. Approche encore, je veux ton nom plus fort. Quand la mer nous regarde, on devient d'accord. E një prej atraksioneve kryesore që mund të bëni në qytetin e Toulonit është edhe teleferiku që të sjell në malin Faron. E këtu ke shumë çka për të parë. Pra e kemi memorialin i cili është memoriali i çlirimit dhe i zbarkimit në rajonin e Provence, që mund ta shihni dhe ta vizitoni të mësoni histori të ndryshme, por gjithashtu edhe kopshtin zoologjik dhe keni hiking trails. Pra përveç kësaj pamje fantastike keni shumë çka të bëni këtu. Kështu që kur të vini në Toulon, duhet patjetër që ta provoni këtë eksperiencë të mrekullueshme. J'ai gardé ton nom
dans le fond du tablier. E shikues të dashur, keni mundur ta shihni edhe rrugtimin ton me teleferikun e malit Faron. Ishte një ndjenjë shumë e veçantë dhe një pamje fantastike, pra nga mali Faron, nga teleferiku, pjesa e qytetit të Toulonit është e mrekullueshme. E tani jemi këtu tek memoriali i zbarkimit dhe i çlirimit të qytetit të rajonit të Provence. Pra, ky memorial është shumë i rëndësishëm sepse i rikujton të gjithë ata që u flijuan për lirinë e këtij vendi. Ky është pra dhe i kujton ato momentet e lirisë të vitit 1944, kur forcat aleate zbarkuan dhe çliruan këtë vend të mrekullueshëm, këtë rajon të Provence. E pra, në këtë memorial mund të keni pamje edhe të muzeut, por edhe të pajisjeve të tjera luftarake, por edhe pamje fantastike mbi Mesdhe dhe mbi qytetin e Toulonit, të cilin mund ta shihni përmes këtyre pamjeve bashkë me mua. Tu m'as laissé rue des promesses, j'ai tout porté rue des promesses. Mon cœur se défait rue des promesses, et moi je chante encore après. Si tu frappes à ma porte, je dirai trop tard. J'ai recousu mes rêves avec du fil noir. Je ne tends plus la main, je la garde pour moi. Rue des promesses, je m'en allais. Rue des promesses, je me sauvais. Rue des promesses, je me relevais. Rue des promesses, et mon nom reste debout après. Verbry, ça tourne vite. Ta bouche dit mon prénom, j'hésite. Le sol chauffe sous nos poings. Monte, monte, plus haut que demain. Monte, monte, serre-moi la main. La chaleur colle à nos cœurs. On tombe bien, on tombe en cœur. Danse avec moi toute la nuit. Shikues të dashur, jemi me një restorant shumë të veçantë këtu tek porti i Toulonit. Është kënaqësi shumë e madhe që do të bëjmë një intervistë këtu bashkë me Angelica and Jeremy. Thank you so much for this interview and for being able to do it because you have so much work in this beautiful place. Merci à vous. I would ask you firstly, the Manofika restaurant, it's very beautiful and I think that it's a history behind it. Savoir l'histoire de L'histoire. L'histoire, on a ouvert en 2019 avec deux amis. Le nom du Manofika, c'est le logo, c'est le signe du Manofika. C'est un signe porte-bonheur antique, sous l'Antiquité romaine. Ouais. Et donc voilà le nom du restaurant, ça nous porte chance. Donc un restaurant italien avec des Napolitains qui travaillent pour nous essentiellement. Angelica arrive de Naples, le chef exécutif, toute l'équipe de cuisine arrive de Naples. Donc spécialité napolitaine, italienne, pizza, pâtes. Voilà, sur le port de Toulon depuis quelques années. On en a ouvert un autre établissement sur une place, la place de la Liberté à Toulon également. La même carte, dans une décoration un peu différente, mais dans le même esprit. Yes, the interior is very beautiful. It's totally different from other places and in front of the port. Can you tell us more about the interior? Who designed it? Oui, c'est moi qui l'ai designé. C'est une inspiration un peu pêle-mêle de beaucoup de choses. Avec voilà, des différents matériaux, différents coloris, différents objets. Why did you choose these colors and these
Alors, on l'a fait voilà, avec la société avec laquelle je travaille qui produit du mobilier professionnel. J'ai choisi les tissus, j'ai mixé les tissus pour avoir quelque chose d'assez maximaliste, un peu kitsch. Et voilà, pour qu'on ait vraiment un peu dans... que l'œil soit attiré un peu de partout, qu'il n'arrive pas à se poser. Voilà. L'idée c'était ça. And can you tell us about the menu? What have you got in the menu for all the viewers of our TV show to show them what you have, and when they come here in Toulon, maybe they visit you and they eat food? Ah bah, il faut venir à Toulon parce que on est un des meilleurs restaurants italiens, faut le dire. Et que on propose surtout notre plat fort, c'est nos pâtes et nos pizzas. Il y en a une surtout qui prend le nom du restaurant, c'est la Manofica, c'est à base de truffes. Elle est très bonne, elle est excellente. Et voilà. Voilà, après avec des plats très traditionnels. Everything. You have also the desserts, tiramisu and other things that tiramisu is my favorite. Ah, yeah. On en a deux, Nous on avons fait une variante. le tiramisu classique et le tiramisu à la pistache aussi, c'est vraiment une délice, c'est excellent. Et avec ça, je conseillerais aussi le pan di stelle, c'est mon dessert préféré avec Nutella. And what's the most ordered dish here? What people prefer to Spaghetti polpette. eat? Okay. C'est des pastes with tomato sauce and meatballs. I think that the food is amazing here because you have such a lot of fans. You have the pizza mans, I think, there, and a very, very, very large staff. A lot of people. On est 35 à travailler, salle et Salle et cuisine. cuisine et bar. Okay, that's too much. You also have two places, one in the right and one in the left. Can you tell us more? Why did you choose to make, I think, a little bit of difference? Entre les deux salles, c'est ça? Oui, il y a. Vous parlez des deux intérieurs, c'est ça? Ici, ça va être un peu plus bruyant, plus festif. Avec des gens qui parlent un peu plus fort, etc. Ça bouge un peu plus. Et on a une salle un peu plus calme, avec voilà, pour les gens qui préfèrent être tranquilles et parler tranquillement. On a également une salle privée où on peut manger jusqu'à 6, où je vous la montrerai tout à l'heure, avec vraiment une salle privée pour 6 personnes. I think that I assume that you have tourists from all over the world. Oui. Oui. On a des touristes un peu partout. Des bateaux. Il y a les qui viennent bateaux de la tout le Corse, monde, ouais, oui, effectivement, voilà. il y a des bateaux qui partent de Toulon pour la Corse et pour les îles L'Italie aussi, méditerranéennes. Donc il y a beaucoup de gens qui passent à Toulon pour prendre ensuite le bateau et partir en vacances dans les autres îles. On a aussi des croisiéristes, donc des gros bateaux de croisière anglais, américains qui viennent. Donc, on a quand même un large panel de personnes européennes et étrangères qui s'arrêtent sur Toulon et qui viennent manger chez nous, qui passent une nuit, qui ensuite partent ailleurs sur la Côte d'Azur. And I think that you will have tourists from Kosovo as well now. Aujourd'hui, oui. Voilà. You are the first, I think. Oui, certainement, c'est vrai. Je pense que oui. Yes. But what would you suggest to do here in Toulon, and why should people visit this place, this beautiful place? Merci. Oui, Toulon, c'est une ville qui est entre la mer et la montagne. Donc on peut vite être dans les montagnes. Il y a un téléphérique qui peut nous faire monter sur les montagnes, où il y a un musée, il y a un petit zoo. On a tout le port que vous avez vu, c'est un port militaire, donc avec une grosse communauté militaire et tous les bateaux de guerre. C'est le plus gros port de France militaire, l'Arsenal. On a de l'autre côté les plages du Morillon, avec des restaurants, avec des infrastructures, toutes les plages. Voilà. Et puis après toute la montée du Cap Brun, donc c'est assez varié en termes de relief, puisque voilà, on a la mer, la montagne. I think that you had visits from famous people as well. Ah, des gens connus qui sont venus potentiellement ici. Il y en a quelques-uns des artistes, alors Des artistes. plutôt des artistes français, artistes, acteurs, sportifs, joueurs de football. De rugby. Rugby aussi, parce qu'il y a une grosse équipe de rugby connue à Toulon. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs de rugby et des internationaux qui viennent. Sportifs et acteurs. Voilà. Angelica,
how do you tell all the people from Kosovo to come here and enjoy the food and also the beautiful city? Qu'est-ce que je dirais pour lui? Pour faire venir les gens. The both of you. Pour les faire venir ici, je dirais que venez parce que Parce qu'on déjà vous accueillera comme si vous étiez chez vous. Comme si vous étiez chez vous, parce que voilà, c'est un mélange entre un peu la France et l'Italie, parce que le repas ça sera sûrement très bon et parce qu'on a une vue incroyable. Thank you so much for this beautiful interview. It was Merci my à vous. pleasure and merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous, merci d'être venus. Ciao, ciao. Ciao! Kur flitet për cilësi dhe traditë franceze, Peugeot është një nga emrat që vjen me njëherë në mendje. Besueshmëria, konsumi ekonomik dhe teknologjitë inovative e kanë vendosur ndër markat më të përdorura në Francë. Et la pluie du matin sur mes mains de papier. Tu disais reviens comme on jette un caillou. Mais la porte a tourné sur le vide entre nous. Et mon cœur s'est tanné à compter les cailloux. Rue des promesses, tu m'as laissé. Rue des promesses, j'ai tout porté. Rue des promesses, mon cœur se défait. Avec ce grand navire, ça c'est un porte-hélicoptère amphibie. Ce navire est le plus grand, c'est 199 mètres de long, 32 mètres de large. Il peut accueillir au maximum 16 hélicoptères. Pak më Alors, shumë të vende dhe l'hélicoptère se për të pose zbuluar më pour shumë envol se 6 çfarë 000 mund të mètres bëni carrés në qui sont en vue këtë de stock. me anije në këtë qytet ka së bukur të Toulonit. Je te vois repasser avec tes beaux mensonges et tes poches vidées. Rue des promesses, tu m'as laissé. Shkues të dashur, si që thash pak më herët, ne do të vizitojmë 4 vende, por gjatë rrugës për këto vizita pra në këto 4 vende ju mund të shihni shumë çka. Këtu mbrapa meje është edhe porti detar i Toulonit, i cili është një ndër portet më të rëndësishme në të gjithë Francën, sepse këtu ndodhet e gjithë marina ushtarake. Pra këtu ka shumë pajisje të cilat mund t'i shohim nga kjo pamje gjatë këtij turi, të cilat janë ushtarake dhe e mbrojnë pra vendin në det. Këtu mund të shihni shumë anije ushtarake, edhe detajet të tjera të cilat mund të ndiqni përmes pamjeve, sepse kjo vizitë, ky tur është goxha interesant për me e parë. J'ai gardé ton nom dans le fond du tablier. Et la pluie du matin sur mes mains de papier. Tu disais reviens comme on jette un caillou. Mais la porte a tourné sur le vide entre nous. Et mon cœur s'est tanné à compter les cailloux. Rue des promesses, tu m'as laissé. Rue des promesses, j'ai tout porté. E shikues të dashur, si çdo ditë tjetër, si çdo epizod tjetër, edhe sot kemi një recetë të përgatitur nga Davy. Sot do përgatitim një fileto gofi me salcë, brokoli dhe brokoli të shtypur, e shoqëruar me disa qepujka turshi. Si fillim vazhdojmë prerjen e gofit. Zakonisht e shërbejmë me 2 copa. Pasi e kemi prerë, normalisht do e marinojmë me krip, piper dhe vaj. Më pas do vazhdojmë ta pjekim.
Pasi kemi përfunduar pjekjen e peshkut, vazhdojmë me montimin e pjatës. Siç e thashë më parë, kjo është salca me brokoli. Vazhdojmë edhe me brokoli me shtypur. Mbyllim me qepujkat. Pjata ka përfunduar dhe është gati për servirje. Verre brise, ça tourne vite. Ta bouche dit mon prénom, j'hésite. Le sol chauffe sous nos pas. Shikoj se do ashur, përveç të gjitha atyre atraksioneve turistike që mund t'i bëni në Toulon, në këtë qytet të mrekullueshëm, ju mund të merrni makinën dhe të vini për 5-6 minuta në një plazh fantastike si kjo. On tombe bien, on tombe en cœur. Danse avec moi toute la nuit. Danse avec moi. Keni mundur të shihni çdo gjë nga vizita jonë në Toulon dhe unë për këtë dua të falenderoj shumë Podravka, Tep Bank dhe Peugeot Kosova për mundësimin e këtij emisioni. E unë patjetër që juftoj që të vini në këtë plazh kaq të bukur e cila quhet Muri Lion, është shumë afër dhe keni një pamje fantastike. E ne shihemi të dielën tjetër nga ora 18 në Klan Kosova. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka, Tep Bank dhe Mercom Company.